प्रभु आपण मान आर्थिक भाव जदि आशीर्वाद करुछंती चिंता नहीं प्रभु आशीर्वाद और भी करंतु किंतु आम मानकर बुद्धि कुआडे गला आमे कहिबार कि प्रभु गरीब अवस्था रे जेउ निष्पत्ति थिला आज धनी हे कि मध्य सही निष्पत्ति रे रहिबो बोली कहिबो नै कि आमे प्रभु को निकट रे भड़ा घरे थिला बेले जेउ शिक्षा आज निजर घरे थिले मते सही शिक्षा को धरिबार नै कि आज्ञा ऑटो रे बस रे बोली थिला बेले जेउ शिक्षा को धरिले आज निजर गाड़ी पाए कि मते सही शिक्षा को धरिबार नै कि आज्ञा सही आत्मिकता को धरिबो नै कि सस्ता कपड़ा पहनला बेले जो आत्मिकता थिला आज भल ड्रेस पिनतु प्रभु आशीर्वाद करन मना नै किंतु भल ड्रेस पिनला परे काहे कि बुद्धिटा बदली जाउछि काहे कि सांसारिक अभिलाष रे पूर्ण हो जाउछंती सांसारिक लक्ष्य काहे कि आसी जाउछि आज्ञा धीरे धीरे प्रभु को लोक मानकु काहे हम एमिति आरंभ करिथिलु कि आगे केमिते विश्वास रे आरंभ करिथिलु नुआ पैसा हाथ रे नथिले मध्य भोक पेट रे मध्य प्रभु थिले हैला बोले आरंभ करथियो जीवन आज बहुत जन को संस्था दरकार सैलरी दरकार स्पॉन्सर दरकार सपोर्ट दरकार नहीं कि सांसारिक लोक मानकर संग दरकार से मानकर फेलोशिप दरकार चिंता करो टिके एई भाववादी माने एई भंड भाववादी माने जे माने कि ब्लेसिंग 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 बोली कहउथिले 2020 जनवरी मास रे सबुटी सब मंडल रे प्राय भाववादी माने ब्लेसिंग को दे एई वर्ष ओरे ब्लेसिंग रो काम है बाबलाउछि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू काई गिरजा सब बंद के कहिले नहीं काई कि ए वर्ष विपद देखा जाउछि आज्ञा गिरजा चालिबो कि नाही कि बहुत भयंकर गोडे महामारी आसुछि सतर्क हेबा प्रार्थना करिबा प्रभुकर गोड़ धरिबा इका क्षमा मागिबो बोल कोइ थनते ना तुमको आशीर्वाद छोड़ा विपद काई कि देखा जाउनी बोली पचारे मु ब्लेसिंग छोड़ा विपद देखि न पारिबा भाववादी मानकर कथा बे सुनंतनी विश्वास करंतनी आज्ञा भाववादी मान को ब्लेसिंग कहवा पाई प्रभु नियुक्त करनांती सतर्क बाणी घोषणा करया पाई नियुक्त करथिले कोन बोले सही परि भाववादी माने द प्रॉफिट्स who warn people सतर्क बाणी घोषणा करिबार थिला हे जेरुसलेम मन परिवर्तन करो अपना दुष्टता परित्याग करो न हेले विपद उत्तर दिगरु नेबुकदनेजर रूप रे आसीबार जाउछि बोली जिरमिया परि भाववादी माने कोआडे गले जिहिजकेल परि भाववादी माने कोआडे गले आगे आज काली ब्लेसिंग पैसा सोना रूपा धन संपत्ति छोड़ किछि देखा जाउनी आउनी अब आमे माने ए परि सभा रे बसी कि आमे माने खुशी हो जात भाववादी जने आस्ता प्रॉफिट सब प्रॉफिट हे गेलनी आज काली नॉर्मल के नहांती आ सब प्रॉफिट माने सब प्रेरित माने हे गेलनी हैं एई परी चीप क्वालिटी भाववाणी सुनंतु नहीं प्रभु प्रेरण करथिबा भाववादी लोक मान को सतर्कता घोषणा करिवो परिवर्तन हेबा को घोषणा करिवो प्रभुकर भय गोटे अंचल ऊपर को आसिला परि घोषणा करिवो आज्ञा हालेलुया हालेलुया और आछिर जुगरे बाइबल रो एई शेष काल रो भाववाणी सब काढी की देखंतो आज्ञा उठाई की देखंतो पढ़ी के देखंतु आम्भे माने पढ़िथिलु जिसाय 10:23 रे समुदाय पृथ्वी रे सदा प्रभु निरूपित करथिबा अचिन्नता निश्चित भाव रे से सिद्ध करिवे अंतर अर्थ कोन जे के भावंतु कि न भावंतु के विश्वास करंतु कि न करंतु विनाश सारा पृथ्वी ऊपर को आसीबो गुटे नक्ष पद देखाई कि डराउछि कि ना 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 बाइबल में लिखा जाए कौन से गोटे कथा को तुम्हें निरूपण करबा कहले फिक्स करबा कहले प्रमाणित करबा कहले दुई किबा तीन साक्षी दरकार बोल बाइबल कहे हालेलुया तो विनाश रो गोटे पद देखाई अपन मान को गोटे पद देखाई जिसाय 28 रो 22 जिसाय 28 अध्याय रो 22 पद एही तो एबे तुम्ही माने निंदक हुओ नाही पछिबा तुमबानकर बंधन दृढ़ हुए भाववाणी विनाशर दंडर क्रोधर कालर
ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିଥାଅ, ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିକି ନିନ୍ଦକ ହୁଅ ନାହିଁ, ଜୋକ୍ସ କର ନାହିଁ, ମଜା କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ମଜା କଲେ, ଏଇ ସତର୍କ ବାଣୀକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ମଜା କଲେ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଯିବ, ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ହଁ ପଢ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିରୂପିତ ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର କଥା ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଖବର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିକି ନିନ୍ଦକ ହୁଅ ନାହିଁ, ପରିହାସକ ହୁଅ ନାହିଁ, ଜୋକ୍ସ କର ନାହିଁ, ସିଲି ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ମଜା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ ଅଟେ। ଯିଶାୟ କହନ୍ତି ଏହି ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର କଥା ଆମେ ସମ୍ବାଦରୁ ଶୁଣି ନାହୁଁ, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣି ନାହୁଁ, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଠାରୁ ଶୁଣି ନାହୁଁ, ବାବା ଭାଙ୍ଗା କହିଲା ବୋଲି କହୁନାହୁଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ତାହା କହୁନାହୁଁ। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁକରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଲୋପ ପାଇଲେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି ବାକ୍ୟକୁ? ବିପଦ ଆସୁଅଛି ଦୁନିଆ ଉପରେ, ବିପଦ ଆସୁଅଛି ଭାରତ ଉପରେ, ବିପଦ ଆସୁଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି କାଟିଦେଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୀହ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଝରାଇଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାର ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ? ଆମର କଣ ଗଲା ନାଇଁ କି? ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦୁନିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଝିଅମାନେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗା ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଣ୍ଡଷ୍ଟେଜକୁ କଣ ଆଜ୍ଞା? ବାଇବେଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଅପରାଧକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 9:12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 9:12 କାରଣ ଯେ ରକ୍ତପାତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଯେ ରକ୍ତପାତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ, ସେହି ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପାସରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଦିନରେ ମାରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା, ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ସେ ମନେ ପକାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମାରି ଦେଲା ବେଳେ ଯେତେ ଜଣ ମରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଯେତେ ଜଣ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ବୋଲି, ପେଟ ପତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୁନିଆ ସାରା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବିପଦ, ଦଣ୍ଡ, କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ଯିଶାୟ 47:13 ପଢନ୍ତୁ। ଆଇଜାୟା 47:13। ଆହୁରି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଅପାର ମନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ, ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀ ମାନେ, ମାସିକ ଶୁଭବାଦୀ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଉନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତହିଁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାସିକ ଶୁଭ ଅଶୁଭବାଦୀ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ କି? ହାତର ରେଖା, ହସ୍ତ ରେଖା ଦେଖିକି ଭବିଷ୍ୟ କହିପାରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ସତର୍କ ବାଣୀ କରିପାରିବେ କି?
रक्षा करि पारिबे कि विपदरु रक्षा करि पारिबे कि नक्षत्रदर्शी माने राशि फल देखिबा लोक माने उठंतु ठिया हंतु और आगामी विपदरु तुम देश को रक्षा करि पारिबे कि देखिबा बोलछथि परमेश्वर चैलेंज को कोविड रु के भी रक्षा करि पारलनि को बाबा आसिक रक्षा करि पारलनि को ज्योतिष मन आसिक रक्षा करि पारलनि रक्षा छाड़ आगु सतर्क बाणी भी कहि पारि नथिले तो आउ एई सब विपद अहमदाबाद रे से एयर इंडिया रो उड़ा जहाज जाय की गोटे मेडिकल कॉलेज रो बिल्डिंग रे जाय की पड़ी गला 250 लोक माने पड़ी की मरले के सतर्क बाणी कहितला के कहितला कि ना बालेश्वर रे कोरमंडल एक्सप्रेस जाय की धक्का मारी हल्लारू 400 लोक मरी गले रेलगाड़ी रे एक्सीडेंट के कहिला कि ना